So mga idol, naanagitay basher no. So at sang replyan ning comment ani atong basher nga si Sir Jopre. Ayaw na ing anaa pang views ra man ni. Kung nagyud kay malasakit dad-an sa inyo adto pakan-a og ikaduha isa ka adlaw na isulod sa kids ing ana pakitang tao ra pang views ra. So nindot kay na imong suggestion sir. Approve ko ana. Pero ako lang una kang pahibaw-on nga last year ako gasig pakaon ani mga irua. Ug kani mga irua idlas kay ni dili gani ni paduol tungod siguro kay na ni truma. Unya ikaduha kung ako na siyang dalon karon duha nami nga nagsige pakaon ani kay na ay magtiayon nga foreigner nga maghatod og pagkaon ani nila ini mahapon. So shout out dita sa foreigner nga magpakaon ani. So maayo pang foreigner no kay makapakaon pa pero kaning basher nato bisag mumho siguro makahatag baka po ni aning irua. Sir kung ganahan ka, interesado ka na ara ni aning airport nimo makita ang irua ug naa kay extra nga pagkaon diha hat di dire instead nga mangbash ka. Location ani niya sir, Panglao Airport dire sa may runway dapit. So kung makalugar ka ug naa kay extra nga pagkaon, pwede ra nimo hatdan dire. Instead nga mangbash ka, ato na lang tabangan og pakaon. Naara ni siya dire giabandona sa iyang unang amo sir. Anhira ni siya magbalik-balik dire. Ako lang pugang pahibaon sir nga kani akong gibuhat di ni siya matawag og pakitang tao. Tungod kay sa panahon nga ako ning gibuhat, walay tawo nga nagtan-aw sa akong palibot aron matawag nato pakitang tao. Ikaduha, dili po ni siya matawag nato og for the views tungod kay gamay ra mag-views ning ako ang video sir. Kani nga video sir dili ni for the views or pakitang tao. Gihimo na ko ni para na ma-inspire og mo daghan nami nga magpakaon sa mga stray dog. Ug ganahan ka pagbuhat og imong kaugalingon nga aksyon para sa mga stray dog. Ug mapasalamaton ko atong magtiayon nga foreigner kay duha nami nga maghatag og pakaon ani inig kahapon. Instead nga mangbash ka, himuin na lang og aksyon, dili kay sa comment section. Ug mo viral ning akong pag-react sa imong comment sir, mao ni siya matawag og for the views.